Yo, what's up? For this video guys ay tuturuan ko kayo kung paano makita yung mga inad nyo sa Facebook na hindi pa ina-accept. Bale, makikita nyo dito kung ilang days, month, o year na hindi pa ina-accept yung friend request nyo. So yun, di ko na patatagalin guys. Let's go! Siyempre, una guys, pupunta muna tayo sa my Facebook. Tapos, click nyo yung friends. Tapos, click nyo yung see all. Tapos, click nyo yung tatlong tuldok sa taas. Tapos, views and request. Click nyo yan. So, ayan. Makikita nyo dyan, guys, yung mga edad nyo sa Facebook na hindi pa ina-accept. Kung ilang days, ilang month, ilang araw na, ilang taon na hindi pa na-accept. And guys, 3 weeks, 2 weeks, ayan, makikita nyo dyan. May 1 year pa nga sa akin eh. So, ayan, ganyan lang kadali.